warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. So today we are going to discuss about mustn't and don't or doesn't have to. Do you know what is the difference of them? So check it out. First of all, we are going to discuss the pattern of have to or has to. The present form. For affirmative sentence, subject plus have to or has to plus verb 1 plus object. We can use have to if the subjects are I, you, they, we. And we can use has to if the subjects are she, he, dan it. Negative sentence, subject plus do or does plus not plus have to plus verb 1 plus object. Di sini kita menggunakan do apabila subjeknya I, you, they, we. Dan menggunakan does apabila subjeknya she, he, dan it. Interrogative sentence, do or does plus subject plus have to plus verb 1 plus object. Nah, di sini juga sama, menggunakan do apabila subjeknya adalah I, you, they, we, dan does apabila subjeknya she, he, dan it. Jadi, whatever the form, apakah itu affirmatif ataupun negatif ataupun interrogatif, tetap menggunakan kata kerja pertama. Next, the past form. The affirmative sentence, subject plus had to plus verb 1 plus object. Jadi yang diubah ke dalam bentuk past-nya itu adalah have atau has, diubah menjadi had. Kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja pertama. Negative sentence, subject plus did not plus have to plus verb 1 plus object. Nah, di sini yang diubah ke dalam bentuk past adalah does and do. Does atau do diubah menjadi did. Sementara had-nya di sini berubah menjadi have. Nah, kalau di sini tidak ada perbedaan antara penggunaan have atau has. Semua subjeknya, ya, apapun subjeknya tetap menggunakan have to, kemudian diikuti dengan verb 1 and object. Interrogative sentence atau bentuk pertanyaan diawali dengan did plus subject plus have to plus verb 1 plus object. Jadi, ya, did-nya ini berada di depan. Well, we come to the differences between have to and must. Must expresses the speaker's feelings, whereas have to expresses for fact, not for our personal feelings. You have to do something because of a rule or situation. Jadi must di sini untuk mengungkapkan perasaan dari si pembicara, sementara have to digunakan untuk mengungkapkan fakta dan bukan merupakan perasaan pribadi. Jadi kamu harus melakukan sesuatu, ya. Jadi kamu bisa menggunakan have to apabila itu merupakan suatu peraturan dan berdasarkan situasi tertentu. The examples, you must come, you are obliged to come, I require that you come. Nah, ini merupakan perasaan dari si pembicara bahwa kamu harus datang. Ini bukan merupakan peraturan, ya, keharusannya. You have to come, you are obliged to come. Nah, ini maksudnya, makna tersiratnya bahwa ada peraturan yang mengharuskan kamu untuk datang, bukan merupakan perasaan atau pendapat dari si pembicara. Next, must I wear this tie? Am I obliged to wear this tie? What do you think? Nah, ini maksud dari penggunaan must di sini, ini adalah menanyakan pendapat apakah saya harus memakai dasi ini. Sementara, do I have to wear this tie? Am I obliged to wear this tie? Is there a rule about ties? Nah, di sini dia menanyakan apakah saya harus memakai dasi ini. Nah, makna tersiratnya adalah apakah ada peraturan yang mengharuskan saya memakai dasi ini. Next, I haven't visited my grandparents since 3 years ago. I must visit them this weekend. The speaker himself thinks it is necessary to visit his grandparents, not because he is asked to do but because he feels it has been a long time. Nah, jadi di sini si pembicara ini harus mengunjungi kakek dan neneknya di akhir pekan ini dikarenakan dia merasa sudah lama tidak mengunjungi kakeknya selama 3 tahun. Jadi ini merupakan perasaan si pembicara.
Kemudian contoh selanjutnya, I have to get up early this Saturday. My mother asked me to drive her to my grandparents' house. The speaker uses have to because of the station. His mother asked him to get up early. Nah, di sini kita menggunakan have to karena ada keharusan dan situasi yang mengharuskan dia untuk bangun pagi karena ibunya memintanya untuk mengantarkannya ke rumah kakek dan neneknya. Next, the second, have to mainly expresses general obligations, while must is used for specific obligation. Nah, di sini have to ini digunakan lebih untuk mengungkapkan peraturan secara umum, sementara while digunakan untuk mengungkapkan peraturan secara khusus atau spesifik. For example, I have to brush my teeth twice a day. I must tell you something. Nah, contoh yang pertama di sini ada peraturan yang mengharuskan bahwa minimal kita harus menyikat gigi itu 2 kali dalam sehari. Nah, ini peraturan secara umum. Sementara untuk spesifiknya, I must tell you something. Saya harus mengatakan kepadamu tentang sesuatu. Nah, ini dia lebih ke perasaan seseorang, personal feelings. You should remember that to express obligation, duty, or necessity in the future or the past, must is not used. They are replaced by have to. Jadi untuk mengungkapkan keharusan yang terjadi di masa yang akan datang ataupun di masa lampau, itu harus menggunakan have to. Jadi must ini digunakan untuk di masa sekarang. Ya, for example, we must buy another ticket. Nah, ini dalam bentuk present. Kemudian contohnya lagi, we have to buy another ticket. Ini juga dalam bentuk present. Jadi, kesimpulannya have to ini bisa digunakan kapanpun. Mau itu dalam bentuk present, past, ataupun future. Sementara must di sini hanya digunakan dalam bentuk present. We had to buy another ticket yesterday. Nah, di sini kalian bisa lihat time signalnya yesterday, makanya menggunakan bentuk past form, had to, plus verb one. Verb one-nya di sini adalah buy. Kemudian future, we have to buy another ticket later. Later ini artinya nanti, yang maknanya adalah di masa yang akan datang. Makanya di sini kita menggunakan have to. Next, however, in their negative forms, mustn't and don't have to have completely different meanings. Nah, jadi dalam bentuk negatif, antara mustn't dan don't have to itu tetap memiliki makna yang berbeda atau arti yang berbeda. Di sini mustn't mengungkapkan larangan. For examples, you mustn't drive. It means that you are prohibited to drive. You are not allowed to drive. Nah, di sini kamu dilarang untuk mengemudi, ya. Kamu yang maknanya adalah kamu tidak mendapatkan izin. Contohnya lagi, ya, don't have to expresses the absence of obligation or necessity. You don't have to drive. It means that you are not obliged to drive, but you can if you want to. Nah, di sini tidak ada larangan bahwa kamu dilarang untuk mengemudi. Jadi di sini jatuhnya kalau kamu mau atau kalau kamu bisa silakan mengemudi. Tidak ada larangan yang keras. The conclusion, in everyday statements of necessity, have to is used more commonly than must. Must is usually stronger than have to and can indicate urgency or stress importance. Jadi, ya, have to ini lebih umum digunakan untuk mengungkapkan kewajiban atau keharusan. Dan must ini sifatnya lebih kuat daripada have to. Dikarenakan must ini sifatnya lebih kuat, maka must jarang digunakan ketika percakapan sehari-hari. Must ini biasanya digunakan untuk academic writing, penulisan yang sifatnya akademis. The difference between mustn't and don't or doesn't have to, the first is lack of obligation atau tidak ada keharusan. Jadi bisa diartikan, ya,
hanya kemauan. To express lack of obligation, we can use don't have to or doesn't have to. We use don't or doesn't have to express that something is not necessary or obligatory. You are not required to do something, especially if you don't want to. You can do the thing if you want to. Jadi kesimpulannya, kalian bisa menggunakan don't have ataupun doesn't have jika kalian anggap itu bukan merupakan suatu keharusan. Jadi intinya kalian bisa melakukannya ya ataupun tidak melakukannya. It is up to you. Please look at these examples. Tomorrow is Sunday, so I don't have to wake up early. This sentence means I can wake up early if I want, but it's not necessary. Jadi, kalian bisa menggunakan don't have to ya pada contoh ini ketika kalian tidak ada keharusan bahwa kalian besok harus bangun pagi. Jadi, itu terserah kalian. Kemudian, contoh yang kedua, you don't have to drink that. You don't need to drink that, but you can if you want. There is no obligation to drink that. You decide if you want to. Nah, contoh yang kedua, kamu tidak harus minum itu. Ya, jadi intinya silahkan minum kalau kamu mau. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. The second is prohibition ataupun larangan. We use mustn't to express that something is prohibited or forbidden or it is not allowed. It is important that you do not do something. Nah, jadi kalian bisa menggunakan mustn't untuk mengungkapkan larangan. Memang ini sifatnya larangan yang sangat keras. Tidak ada alasan untuk melanggar larangan tersebut. Ya, please look at these examples. You mustn't use your mobile phone in the school. Nah, kamu dilarang menggunakan handphone di sekolah. This means it is a rule. Jadi ini adalah sebuah peraturan yang tidak bisa kalian langgar. Next, you mustn't eat durians in this room. It is forbidden to eat that. Don't eat that because it is not allowed. Kamu dilarang makan durian di ruangan ini, yang artinya adalah kamu tidak diberikan izin karena sudah ada peraturannya. The third is advice. Advice ini adalah nasihat. We use shouldn't to give advice. We use shouldn't to suggest something to express our opinion or our point of view. When we use shouldn't, we are saying that we think something is a good or a bad idea. Look at these examples. I think you shouldn't go to doctor. Nah, ini artinya I think it is a good idea. That's my opinion. Nah, ini dia menunjukkan suatu pendapat, sebaiknya kamu tidak harus pergi ke dokter. Ya, jadi ini merupakan saran. So, second example, you shouldn't drink so much. It means that I think it is not a good idea. That's my opinion. Kamu sebaiknya tidak minum terlalu banyak. Nah, ini merupakan pendapat saya. Ataupun merupakan nasihat yang saya berikan untuk kalian. Seperti itu. Well, to make you more understand, to differentiate between mustn't and don't or doesn't have to, let's compare another example. Well, you can see, you mustn't tell John and you don't have to tell John. Oke, bagaimana kira-kira perbedaannya? Ya, you can use mustn't. For example, you mustn't tell John. It means that do not tell John. You are not allowed to tell John. Jadi, kalian dilarang untuk mengatakan kepada John di sini adalah bahwa kalian memang tidak memiliki izin atau tidak diizinkan untuk menceritakannya kepada si John. The next example, you don't have to tell John. It means that you can tell John if you want to, but it is not necessary. You decide if you want to. Nah, jadi di sini maksudnya kalian tidak harus menceritakan kepada si John karena ini sifatnya pribadi. Jadi terserah kalian. Kalau kalian ingin menceritakan, nggak apa-apa. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Next example. She mustn't come and she doesn't come.
Do you know what is the difference between these sentences? Good. She mustn't come. It is important that she doesn't come. Maybe because we are organizing a surprise for her and we don't want her to know about it. Nah, jadi ini she mustn't come di sini artinya dia dilarang datang. Nah, hal ini merupakan hal yang penting bahwa dia memang tidak boleh datang. Mungkin dikarenakan sudah ada yang mengatur bahwa akan memberikan surprise untuk dirinya sehingga ya dia tidak diperbolehkan untuk datang. Next example, she doesn't have to come. It means that we let her know about the meeting or whatever. She is not required to come, but she can if she wants to. Nah, ini dia terserah, tidak ada larangan, boleh datang ataupun boleh tidak. Well, that's all for our lesson today. Thank you for watching. Don't forget to watch the other videos. Bye-bye. Have a nice day.